So, hello guys, for this video nata karon sa payag-payag. Nagpahangin, nag-wifi. Nag-wandering me sa dako ko na balod. Katungo sa bagyong Maymay. So, ipakita na ko sa inyo akong kaupod. Tess! Yung pangalan guys is Irene Cumbras. Ano nyo na sa likod may manok. Yan. Nandagat. Guys. Diba? Then, when nag-wifi me, nagkakape. Plus kape, nahimog gatas, nahimog juice. Then, fita. Okay. Bye-bye. For today's video is katulan anay. Karon kay Sabado,